سلامات دك عبيتي خمي حديركم كمي رفيدكم كمي وعيلكم كمي بسيكم ببزلهم عالم عربي زلو بعنا نقهو بعاي مالتيو حدا ساعات قال قرينا لأن مسح ساعات كون قال أيوه جن حيز خاف أوفيس وسيلة سلامتاي نقولكم إن حدا حبريتان أبديتين نخبي يوتي زلخو خمت لمدي سنا فلما نقولكم أبعد زلخم هز تجراي أبعد زلخم هز يرترا أسدت زلخم هز تجراي هز يرترا سلامتا يصحهم نقولهم كم تلمداي كل جزء يزوله سلامتا كان سب انسساون سلام يزللي سلازيو تي نخدزلنا زلاقي خو تسمدنا مس وجناتنا إرتراويان نحنا خم تجارو مع أنا ست قبلنا إنا نقال سول زلنا زقار سوزي كانية وجناتنا إرتراويان أو قلنا نسمون مع أنتم ست قبلهم بتعمل دس بلكا إرتراويان بدون بيترديوم تي مخاتي تقارسي سميرهم نبعدهم مساناون سميرهم دقارس زلو بتعمي دس لك يحبنا كمالتيو نكوع عبد الرجال زي بس احنا تقارن إثراويان نكوع تناي نبره سقاي مكرا بالدعتات مقتال عصب عرسها تقارن إثراويان سي صلاتنا نبعدمس تقارن إثراويان بحد خوينهم كزاتو يتلو خوقع تلوس ماني إثراوي ماني تقراوي زي فلتوه نحنا جن بناي درجاويان عشنات ليو جيجا بعلهم استرقموا جن زحلفوا زمانات تقارن إثراويان متشافن مقتالن زنبري زيهم درجاويان نحنا نسوق قصيرنا نزياتهم نايزياتهم دك نطلباش يخونوا نايزيهم لو حيزهم ني هزتات تجراين هزتات إرتران زودلو زنورو أكلات لومي هز تجراين هز يرتران عدن سدات نزلو ترديو بحادة تسليفو قارسو وطناخيرو مخاتو بدن بغير يكايدلو ازيو تلبام حدش ولدو مستي عبي بزح ناي سقاي مكرا زرئي ابتفرالي خوينات تساتفه ترديو دحر حيزين دقنان سلام وحس خونه سناي زخونه زمن نخفطر يلو امصي وزن هي لبعبيو هز تجراين هز يرتران مريحنا تجراين مريحنا يرتران ازينا اطانا غيرنا نقصر زغبانا ناي اباسانجو نا مقله ممصو ناي سرعت بلصقنا رعدي ممصو خالي زلو فخران بدعتاتن حاد خانه يرت محوره ميديا وصيهم عغرغر زول زلو زي تجرز ملحاس زلوهم ازيات خمي غيرنا اينا هيزون قاسنا كن قدملو اله نغركم ماكينا يا تطو الى حلفلو دغاطام خن فوتو وكيس غبر لهو هنا لمعتي حصر يلو خرر يلو مرر زبل ملختي كمصلكم يه بب زلكم سلام تكون لي ناتمنيخو بولو سمعني حيزي كل غزيه تي تግራይ ኤርትራውያን ተጋሩ ኤርትራውያን ዝብለኩም ዘለኹም አንቱም መትከላውያን ዝኾንኩም ህዝታት ኤርትራ ህዝታት ትግራይ ተረድእኩም ሰላም ከመይ ጌርና ኢና ንጸላእትና ክንድምስሶም ንሕና ድሕሪ ሒዚ እቲ ልብ ዝገበረ እቲ ለባም ዝኾነ ንውይቱ ምኽረይ እቲ ዝኸደ እቲ ንኸውድ ዝሓስብ እቲ ንዓዱን ንህዝቡን ዝሸይጥ ላዕላውነቱ ሕሊፉ ዝህብ ትግራዋይ ይኹን ኤርትራዊ ግን ነዚኣቶም ኣቕሓ ይንብሎም ድሕሪ ሒዚ እዚኦም ስለ ዝፈከሩ ናይ ጭንቀት መከራ እዩ ዘለዎም ሒዚ كلت هاي بله خمدي هاي بله ناول عبد بد زول زلوا أفتفر عليه محور ميداتها فلتنا يمين خلط بينا قال يوم ناتتخو كاب داسبرا الكارد مملئ يعفر له زي تجرى زمن حزم على تيو إذا قلنا أنا من ما يمثلنا رينا ينا لوينا ين فوتنا أبا سانجيو مقالة مسؤول لكن لمن تعيو مخمسكم إذا كلهم تجاري توان اللي بختجور زلكم أبا سانجيو نوعلو جنسايدريو أبا سانجيو أم نيجيريا بريزيدنت نهالوي نايب علو محبرسب بايفراز تبهاله محبرسب بايزوي تحدق از نورشعو ناي بايفرا مالت بهايمانوت متقعت غيرو اطفيوم ناي هزت تግራይ ጽልኢት ተሕደረ አባሳንጆ ኣብ ኢዱ ደም ዘለዎ ምስ አባሳንጆ ተሰሊፉ ናሰርሕ ዝመፀን ናሰርሕ ዘሎ አካል ካለይ ናይ አሜሪካ አምባሳደር مسينجا أي بحال نا إثيوبيا بانديرا وغون غيرو كم إثيوبيا وخوين نا بلصقنا يمانا إيد خوينم زق أساقسو أباسانجو إنا يوم زيوم كلت يوم صلاتنا هز تግራይ يوم قارسنا تግራይ بتفاعل عليه مقدتات كيدم كدهمون كخوكونن
ምስን ጻድቃን ምስን ጌታቸው ኮይኖም ሓቢሮም ምስ ናይ አብይ አሕመድ ልኡኽ ኮይኖም እናሰርሑ ዝመፁ ሒዚ ከኣነየ ምዕራብ ትግራይ ክንምልሳ ምዃንና ስለተረድኦም እዩ ብልፅግና ኣብ ትግራይ ኩናት ወሊዑ እዩ በዕሉ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣፍሪስዎ እዩ እዚ ሕድሕድ ትግራዋይን ኤርትራውን ክትፈልጦ ኣለካ እዚ ንሕና ስለዝበልና ዘይኮነስ ብተግባር ብመርትዑ ክነግረኩም ኣብዚ ብእንግሊዝኛ ይኹን ብፍራንሳይ ብዓረብኛ ይኹን ብተፈላለዩ ቋንቋ ኣብ ዓለም ክትቃለሱ ተደለኹም ተጋሩ ኤርትራውያን ኣብዚ ቃልሲ ክርድአና ዘለዎ እንታይ ይመስለኩም ስርዓት ብልፅግና ደርጋውያን ኣብ ናይ ኩሽ ኢምፓየር ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ኦሮሚያ ሃኒፅካ ኣብ ሰሜን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኣምሓራ ክጠፍእ ክደቅቕ ክሓቅቕ ከም ዘለዎ ዝተወሰነ ውሳኔታት ኣብዚ ካነየ ተጎንቢሖም ድሕሪት ናይዚኦም ዝልሕሱ ተጋሩ ካብ ንጻድቃን ጌታቸው ጀሚርካ ናይዚኦም ኮራኹር ሓዊስካ እንደገና ካነየ ማሕበረ ሚድያ ተዋፊሮም ምሳና ዘለዎ መሲሎም ግን ኣበይ ከም ዘለው ቀልቦም ንኸብዶም ዝሰርሑ ዘለው እዚኦም ኢና ክንፅሎም ዘለና ሶ እቲ ናይ ኣባሳንጆ መራሕቲ ትግራይ ዓያሽ ኮይኖም ከይመስለኩም ወቂሰዮም የትማሊ ብደንቢ ገይረ እዚ ዋጋ ከይተኽፍሉና ዝብለኒ ዘሎ ጥንቃቄ ስለ ዘድልየና ድሕሪ ሒዚ ወርሕታት ቆፀሮ ሒዝካ ክረምቲ ሻጊርካ ታንክታት ናይ ብልፅግና ድሮራት ናይ ብልፅግና ዝመፅ ዘሎ ክረምቲ ከም ድሌተን ክንቀሳቀሳ ከምዘይኽእላ ኣብ ዋልካታት ታንኪ ከምዘይትንቀሳቀስ ማንም ዝኾነ ተጋዳላይ ግደፍዎ ማንም ታራሳብ ዝፈልጦ እዩ ኣብ ጉግል ኣትካ ዝርከብ እዩ ሒዚ ዝመፆ ዘሎ ራዕዲ ሰራዊት ትግራይ ተጠናኺሩ ዓዱ ክምልስ ምዃኑ ስለተረድኡ እዩ ድሕሪ ሒዚ ብሽምግልና ዝምለስ ነገር የለን ምዕራብ ትግራይ ንሕና ለሚና ብሽምግልና ዝምለሰ ብስሩውን ናብ ድርድር ዝኣቱ ጉዳይ ኣይኮነ ምዕራብ ትግራይ ባንኪ ንምኽፋት ነገዛ ቅርሺ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ድርድር ዝኣቱ ጉዳይ ኣይኮነን መድሓኒት ናብ ትግራይ ንምእታው ናብ ድርድር ዝኣቱ ኣይኮነን ነዳጅ ናብ ትግራይ ከይኣቱ ጠጠው ዘበለ ብልፅግና እዚ ናብ ምድርዳር ዝኣቱ ጉዳይ ኣይኮነን ሶ ብኤርትራ ሓደ ነገር ሓገዝ ከይኣቱ ከመይ ኢሎም እዮም ፀላእትና ናዕገርገሩ መፅኦም ሒዝኸ ንእሽተይ ነገር ዝረእዩላ ኤርትራውያን እንታይ ክገብሩና ነይሮም ኤርትራውያን ከጥፍኡና እዮም ተባሂሎም ብትግርኛ ናይ ብልፅግና ልኡኻት ብትግርኛ ዝገብርዎ ነበሩ ርኢኹም ሞ ድሒዚ ርኢኹም ማለት ኣፅምዶ እንታይ ወሊዳ ርኢኹም ማለት ፍቅሪ ምስ ተጋሩ ኤርትራውያን እንታይ ፈጢራ ሓገዛት ረብሓታት ንህዝቢ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ዝረኸበት ራዕዲ መሪሕነት ብልፅግና ኦሮሞ ኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ ኦሮሞ ኣይኮነን ዘለኹ እቶም ናይ ብልፅግና ሓይሊ ተወለድቲ ኦሮሞ ንኣብይ ኣሕመድ ደገፍቲ እየ ዝብለኩም ዘለኹ እዚኣ ንፅር ትገብርዋ እዚኣቶም ሒዚ ኣብ ኣእምሮኦም ብጣዕሚ ተረብሾም ረድዋን ሕሴንና ጌታቸው ረዳ እዞም ለኽባሳት ሓደ ካብ ትግራይ ሓደ ካብ ኣምሓራ ዓልየ ተወለዱ ብእንግሊዝኛ ፅሒፎም ናብ ኣልጀዚራ ሓሊፎሞ ዘለዉ መልእኽቲ ሕወሓት ኣብ ዝመፅ ዘሎ ሰሙናት ኩናት ክትከፍተልና እያ ኣብ ኣስመራን ኣብ ካርቱምን ዘሎ ናይ ሱዳንን ናይ ኤርትራን መንግስታት ብምስጢር ኣኼባታት ተካይዶም ውግእ ከም ዝጅምሩ ፈሊጥና ኣለና ኢና ዓለም ፍለጡልና እዚ ጠጠው ኣቡልና ኢሎም ኣለዉ ሶ ኣም ኮንፊውዝ ኣይተረድአንን ወይለ ክዕዳ ወዮ መቐለን ኣስመራን ጋዛ ክገብራ እየ 3 ሚልዮን ህዝቢ ኤርትራ ጨፍጪፈ ጀኖሳይድ ፈፂመስ 10 ሚልዮን ኣብ ኤርትራ ናይ ሕግ ማንጉግ ብሄረ ብሄር ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ እዱጋትን ኣኽላዋትን ኣብ ኣስመራ ከስፍር እየ ዶ የበለናን ብልፅግና ኦሮሞ ኣብይ ኣሕመድ በዓል ዶ የበለናን እንታይ ዳጉድ ሒዚ ይቕረይታ ገበርለይ ብጣዕሚ ማለት ዘስሕቕ ነገር እዩ ናይ ጌታቸው ረዳን ረድዋን ሕሴንን ንዓለም ፍለጥና ኢሎም እው ኢሎም ሒዚ ብእንግሊዝኛ ፅሒፎም እየ ዝለኩ ዘለኹ ብእንግሊዝኛ ፅሒፎም ንኣልጀዚራ ሂቦም ሕወሓትን ሻዕብያን መንግስቲ ሱዳንን ውግእ ክኸፍቱልና እዮም መሓሩና በቃ ሒዘ ድሕኑና መእተው ሕብስ ኢሎም ሒዘ በኣዲስ ኣበባ ራዕዲ ተፈጢሩ ኒሄ በኣዲስ ኣበባ ካብቲ ሰሓ ክወፅእ መሓቀ እየ ገሪሙኒ ኮይ ዘሎ ስለዚ ኣባሳንጆ ክሽምግል ኣይኮነ ናብ መቐለ መፅኡ ያ ጀምዓ ተረድኡና ግን ኣባሳንጆ ናብ መቐለ ዝመፀሉ ብልፅግና በቃ እቲ ናይ ኦሮሞ እሊት ናይ ኦሮሞ መሪሕነት ኣኼባ ኣካይዶም ትግራይ ዘይምዕራቕና ሕውየታ ዘይምሃብ ህዝቢ ዘይምምላስ ከሲርካ ኢኻ እዚዩ ንኣኻን ንኣና ንኩልና ሓደጋ እዩ ንሂወትና ኣብ ንጠፈሉ ደረጃ ኢና በፂሕና ዘለና ህዝቢ ትግራይ
عد بزي ملاسنا مريتو بزي ملاسنا عم نطفو لساعتنا بس احنا عندنا مخنياتو حزب تግራይ تعقست غيرو سراوي تግራይ تعقست غيرو حيز ግን مس سودان مس ኤርትራ مس فانو مس ولا صومدو غيرو نحنا TDF صباحنكو سقم توزوسدلو ني فانو زي كانس ني TDF ني ناي ኤርትራ سراويت ناي سودان سراويت تخالي سراويتات عقمي يبلنا نيلم دمديمام يوم يتفوتوا لكم ستعاوض زبر زلو حيزي نبتصقنا خراخور ابدي سابا زليو صباحنكو نحنا سكنطفينا ايام زور زلو زي كان تفكليو هذا تግራይ يطفن هذا تراي يطفن تسرعات كنت تطفيو تخطف ايان هذا تግራይ هذا ኤርትራን سودان ون كحمسايه زبله ناي بلصقنا سرعات سنف مرحነት مخانو حيز رعد ስለተፈጠረ ዲክቴተር ኮይንካ نهزبي 130 مليون ህዝብ ንሄኒልካ ن130 مليون ጨቢጥካ ዘይተንበርክክ مخانካ ግን حي سراويت تግራይ حي سراويت فانو حي سراويت ኤርትራ حي سراويت سودان حي سراويت اولا حي سراويت بيشانጉል ግመዝ ከምኡውን ዓፋር ቀጽለሉ እዚሁ ሁሉ ሓዊስካ ናይ ብልጽግና ውድቀት ለብዘበን ምዃና ስለተረጋገጸ ነባሳንጆ መቀለ ኸይድካስቲ ኣዛናግዕለይ ንይስለይ ልፍትና ሒዞም ዝነበሩ ተጋረቡ ባንዳታት ሁሉ መደብ ሒዝና ዝሁሉ ቅርሺ ሂብና ከነፍርሳይ ከኣልና ንሕወሓት እሞ ሕዚ ንሕወሓት ከይድካ ለምነለይ ይሰይድዎ ኦኬ ኣውዚዩ ተጋሩ ኤርትራውያን ኣንቱም ለባማ ተቃለስቲ መትከላውያን ፍትሒ ደለይቲ كلهم سلام تدليو فقر زلكم عدكم ኤርትራ عدكم ትግራይ دخلتي وغنون كافتي كونو كبر زلكم فقر زلكم افت حزبي سمعوا حوحات دا ويو እንደ ዱቀ ተበትናለች ከም حمد ከም ድቁስ ከም ጨው ድቁስ ተበቲና ጌታቸውን ጻድቃንዮም ናይ ውዕል ቪክቶሪያ ፈሪሞሞ ስለዚ حوحات ይፈልጣን ደይበለናን ሕዚ አባሳንጆ ናብ ትግራይ መምፁ ናይ ትግራይ መንግስቲ ሕወሓት ትብስለታ አፍልጦ ህይዋለ ብልጽግና ኦሮሞ ባዕሉ ትፎቶ ነው አሊ ምስክር አባሳንጆ ናይ አፍሪካ ሕብረት ወኪሉ ሒዝዎም ዝመፀጋይሽ ምሱ ከአየር ሒዛቶም ዛተወት ናይ ኢትዮጵያ እያ አፍተ ኤርፖርት ናይ መቀለ ተሪኹማ ናይ ኢትዮጵያ አየር መንገዲ እያ ኤርላይን ኢትዮጵያ ኤርላይን أفلتو هيبا نزوم مراحت زياتهم سريدا نمقالي تقراي منقسة خمزة اللوا منقسنا ودب حوحات ناف سلطان زملسنا بغلصمنا نام منقسة زملسنا ودب حوحات منقسة تقراي تواهيلو مس منقسة تقراي إيوم رخكب غيرهم ترديكم ازي باي ديفولت أفلتو تواهيونا ناب بحر داري كودن ناب روميا خليلي كودن نا عفاري كودن نا بيشام نا مقالة إيوم مصيوم مقالة هذه تقبلت نا عالم دبلوماسي نا عالم دبلومات خوين الله نمنتاي سرع منقسس لزلوا فنسي حاصل زفرستو بقلصمنا سلن تمنقسنا نابوت سلز ملسنا ايو بانداتات جيتاچو صادقان وسخكا ود ورده خوراخور كالت بانداتات محاورم سلز بطسنا ايو سرعاتن حقنا تግራይ كسفن سلت قاليسنا بسلاماو قالسي باي ذا واي ማንም አይተረሸነኝ ማንም አይተቃተለኝ ማንም አይተሳቀየ ካብ ሕገወጥ ዝኸድ ነበረ ህዝብና ንዕቑ ዝነበረ ግን ህዝቢ ትግራይ ሓየ ሪኹም ይኹም ጅግና ዝኾነ ህዝቢ ንውድብ ሕወሓት ክልተ ግዜ ካብ መጥፊያ ኣብ ውሽጣ ዝተሰግሲጉ ዝነበረ ሓይሊ በቲሳ ነዚ በጢሳ ነዚ የፍሪሳ ውድብና ሕወሓት ናብ ቦቱ መሊሳ ቦቱ ዝተመለሰ ውድብና ካለየ መንግስቲ ትግራይ ኮይኑ ይመርሐሉ ሓቋፉ ኮይኑ ንሁሉ ሳታፍ ገይሩ ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ክልተ ወርሒ ተይመለ እንዳሃለወ ዝመለስና መንግስትና ናብ ስልጣኑ ባዕላ አብይ አሕመድ ባዕላ ኢትዮጵያ አፍልጦ ሂባላ መንግስት ትግራይ ኣብ ትግራይ መንግስት ከም ዘለዋ አፍልጦ ሂባና ዓለም ናብ መቀለ መጽዮም ሽምግልና ገይሮም ጸገምና ክፈትሑና ማለት ኣይኮነ ዝለኩም ዘለኹ ኣይፍትሐን እሱ ናይ መሬትና ምምላስ ህዝብና ናብ ዓዲ ምምላስ ብቅልጽምና እዩ ስለልሲና እውን ግፍ ኣሎ ገለለ ናወልኩም ተዓውድ ዘለኹም ተጋሩ ስነ ስርዓት ገበሩ ሕድሕድ መንእሰይ ትግራይ ክጋደል እዩ መብቱ እዩ ክነብር እዩ ንክነብር ካ ይጋደል በተለይ ቅድም ሕዚ ደቢቆ ሓቢኡ ዝነበረ ዘይጋደለይ
ቀዳማይ ንስኻ ትስለፍ ምስ ዘጋደልን ምስ ተጋዲሉ ዝኒህን ንስኻ ሓቢእኻ ዝነበርካ ውላድካ ሓቢእኻ ዝነበርካ መንእሰይ ትግራይ ሓየ ውፈ ተበገስ ሒዚ ኣብ ገዛኻ እንዳሃለኻ ይትጭፍጨፍን ወፂኻ ትጋደል ትቃለስ ንዓድኻ ነዴኻ ነይተድፍርን ትቃለስ በብደረጃኻ በብዓምኻ ብመሳርያ ዝገጥም መሳርያ ይገጥም ኣብ ግንባር ኮይኑ ሰራዊት ዝድግፍ ይድግፍ ብፖለቲካ ዝሰርሕ ይሰርሕ በብዓሙና ኩልና ንጋደል ንዓድና ብሳና ተሰለፈ ሓይሊ ኤርትራ ሱዳን ካልኦት ሃገራት እኒዋ በቃ ንሕናስ ውሕስ ዝኾነ ህዝብና ዓዱ ክነብር እዩ ባይዘወይ ኤርትራውያን እውን ረጥፈኩም ኢና ዓድኹም ባሕርኹም ናትና እዩ ኤርትራ ከም ሃገር ኣይንፈልጣን ኢሉ ዝሓደ ስርዓት ብልፅግና እዚ ስለ ዘሎ እዩ ንሕና ተሰሊፍና ምስ ወገናትና ኤርትራውያን ሱዳናውያን ብሓደ ኮይና ንቃለስ ዘለና እዚ ካን መብትና እዩ ግዴታና ኻን እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ መንእሰይ ክጋደል ግዴታኻ እዩ ኣቱም ዓዲ ዓረብ ኮይንኩም ኤውሮፓ ኣሜሪካ ካናዳ ኣውስትራልያ ኮይንኩም ዓበድበር ትብሉ ዘለኹም መንእሰይ ከይጋደል ክትድብቁ ክትሓብኡ ገንዘብ ተዋፅኡ ትሕግዙ ዘለኹም እቲ ሕጊ ክፀድቕ ኣብ ትግራይ ዝዘጋጅ ዘሎ መንግስቲ ትግራይ ክፍርሞ በዚ ሕግዝ እዩ ክትጥየቁ ምዃንኩም ከይትርስዑ ድሕሪ ሕዚ መሪሕነት ትግራይ ድቃስ የለን ክትድቅስ የብልካን ጨፍጫፍ ድሮን ተገበረ ብቀዳማይ ማንም ዝኾነ ዘካየዶ ጌጋ እዚ እውን ይፃረ ብልፅግና ግን ኣብ ኣርሚ 24 ቅድሚ ሕዚ ኣብ ወጀራት ብናይ ዓፋር ቦርደር ዘሎ ብድቅሱ እንዳሃለወ ኣርሚ 24 ጨፍጭፉልና እዩ ብልፅግና ረሞ ኩናት ከፊቱ እዩ ባዕሉ ኣብ መሬቱ ኣብ ዓዱ ደቂሱ ዝነበረ ሰራዊትና ቅድሚ ሕዚ ጨፍጫፍ ገይሩ እዩ ቀፂሉ ብፀለምቲ ዝተኮሰልና ናይ ብልፅግና ሓይሊ ግብረ መልሲ ዝሃበ ሰራዊት ትግራይ ነዚ ሕነ ንምፍዳይ ኣብ ቆላ ተንቤን ኣብ እንትጮፍ ገንደታ ኣብ ሲቪላውያን ሰባት ጨፍጫፍ ድሮን ኣካይዱ ሲቪል ህዝብና ቀቲልዎ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ኻነየይ ብገምሃሎ ወይ ድማ ብናይ ሸራሮ ከባቢ ብለይቲ ሰዓት 6 ፈረቓን እወ ኣብ ሰራዊትና ኣብ ዓዱ እንዳሃለወ ኣብ ህዝብና ናብ ሰራዊትና ኣብ ዓዲ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ሰራዊትና ህዝብና ጨፍጫፍ ድሮን ኣካይዱ ብልፅግና ረሞ ኩናት ወሊዑ እዩ ኣብ ትግራይ ደጋጊሙ ይብለኩም ኣለና እዚ ናይ ሒዚ ቀረባ ግዜ ተኻይደ ግን እወ ኣነ ተዛረብኮ ዘረባ ኣሎ ሕዚ እውን ሓንቲ ጌጋ የብላን ጨፍጫፍ ተኻይደ ዋጋ ዘኽፈለና ዝደቀሰ መሪሕነት ኣለና ውስጥና እዚ ይፅረይ እወ መሪሕነት ኣብዚ ዝደቀሰ ደቂስኩም ዝነበርኩም መራሕቲ እዚ ከይዲ እዚ ጌጋ ምዃኑ ካብ ደብረ ብርሃን ክምለስ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ድሮናት ከመይ ገይሩ ብልፅግና ከም ዝጨፍጨፈና ንፈልጥ ኢና ኩሉ ትግራዋይ ይፈልጦ እዩ እዚ ነገር እዚዩ ካብዚ ተማሂርና እቲ ብወጀራት ቅድሚ ሕዚ ጨፍጫፍ ዝገበሮ ብልፅግና ውዕል ቪቶርያ ኣፍሪሱ ኣብ ቆላ ተንቤን ኣብ ትጮፍ ገንደብታ ዝገበሮ ጨፍጫፍ ኣብ ህዝብና ናብ ሰራዊትና ዝመከሮ ጨፍጫፋት ሕዚ ንምንታይ እዩ ተካይዳ እዚዩ ኣብ ናይ ገማህሎ ወይ ድማ ብናይ ዓፋር ዝነበረ ካይዳ እቲ መሪሕነት እንተዘይድቅስ ነይሩ ንምንታይ እዩ እዚ ብጥበብ ብውሕልል ዝኾነ ከይዲ ዘይተኸየደሉ ኣብ ውሽጥና ዘለው ፀሪና ዲና እዩ ናተይ እወ ፀሪና ዲና ሙሉእ ውድብ ውሽጣ ፅርያ ድያ ፀጥታ ትግራይ ውሽጠ ፅሩይ ድዩ ሰራዊት ትግራይ ውሽጠ ፅሩይ ድዩ ኣብዚ ኢና ነትኩር ዘለና ሕዚ ውሽጥና ይፅረይ ውሽጥና ተፀርዩ ፀላእትና ዓቕሚ ከም ዘይብሎም መኺኖም ሕዚ ጨኒቓቶም ዋጭ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ንዓለም ፍለጡልና ኢሎም ብረድዋን ሕሰይንን ብጌታቸው ረዳን ዓለም ፍለጡልና ሕወሓት ኩናት ትውልዐልና እያ ኢሎም ሕዚ ኸዓን ባዕሎም ዝኸፈትዎ ኩናት ኣብ ትግራይ ሕወሓት እያ ኩናት ትከፍተልና መን ኢልኩም too late no it doesn't work like that my brothers and sisters be smart use your head let's they're playing politics we're not going to allow them ንሕና ትሰርሕዎ ዘለዉ ፖለቲካ game over ኢናቶም ሕዚ ምክንያቱ ጨፍጫፍ ኣብ ትግራይ ተኻየደ ኩናት ብልፅግና ኣብ ትግራይ ወሊዕዎ እዩ ባዕሉ ብድሮናት ገይሩ ጨፍጫፍ እንደገና ብእግረኛ እስቃጥና እናሃበ ከላሽ እናሃበ ዩኒፎርም እናኸደነ ኣብ ዓፋርን ኣብ ፀለምቲ ነስፊሩ ደጋጊሞም ብዓፋር መፅኦም ኣብ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ዝኸፈቱ ተጋሩ ናይ ብልፅግና ልኡኻት ናይ ብልፅግና ዕጡቓት እዚ ንባዕሉ ኣዋጅ ኩናት እዩ ኣብ ትግራይ ስለዚ ንሕና እቲ ፖለቲካ ኣይኮነ ንሰርሕ ዘለና ሓቅነት ኢና ውፅኢና ንዓለም ነፍልጥ ዘለና ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘለኹም ተጋሩ let's be clear the Ethiopian government has declared war on the people of Tigray in Raya area called Wajarat including Qola Tembin, Gandebta and Ticho, and then recently in Shararo.
He continually used drones on civilians and Tigrayan military to attack. This is declaration of war on the people of Tigray, while he claims the Pretoria Agreement that was signed between the Ethiopian government and the Tigrayan political party leader, TPLF. He declared it. He does not recognize TPLF, even though TPLF is a party signed the Pretoria Agreement. So, we need justice. We need accountability. ብልጽግና ዝኸዶም ከይድታት ርኢናዮ ኢና ሕዚ ግን ብልጽግና ጨኒቓቶ ስለ ዘላ ናብ መቐለ ዝሰደዶ ኣባሳንጆ ንትግራይ ፖለቲካ ዓወት እዩ ሓፊሱ ዘሎ ፀገምና ግን ኣይፈትሖን ኣይቐርፍን ኣብዚ መሪሕነትና ክጥንቀቕ ዘለዎ በዚ ምክንያት ክንዘናጋዕ የብልናን መኸተና ነጣናኽር ዘድልየና ነገራት ነዳሎ ዓድና ንምልሶ ግን ብቕልጽምና እዩ ስለዚ እውን መንእሰይ ትግራይ መን ክጋደ ትብሉ ዘለኹም ኩሉ ትግራዋይ በብዓሙ በብደረጁ ይቃለስ ንዓዱ መንግስትና ደግፍና ኣብ ጎኒ ሰራዊትና ኣብ ጎኒ ህዝብና ኮይና ክንዕወት ኢና ኣብ ቀረባ ግዜ ሑመራ ሒዚ ክትምለስ ምዃና ናብ ትግራይ ስለተፈለጠት እያ ኣባሳንጆን መቐለ ዝመፀ ብልጽግና ዝዕገርግር ዘሎ ፅባሕ ንጎ ይዋረድ ምህላው ዘይኮነስ ይእለ ምህላው ስለ ዝፈለጠ እዩ ሕዚ ውይ ዝብለሎ ብሓደ ወገን ከዓ ንመቐለ መንግስቲ ዘሎ ትግራይ ናይ ሕወሓት ከይድካ ረኸበለ ኢሉ ዝለኣኾ ባዕሉ እዩ ስለዚሁ እቲ ጠንካራ ቃልሲ ዘካየድናዮ ነካይዶ ዘለናን ዓወት ይሓፍስ ከም ዘሎ ጭንቀት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፈጢሩ ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኒሄ ስርዓት ከዓ ነየ ፅባሕ ንጎ ከም ዝእለ ኣብ ትግራይ ዘይኮነ እቲ ሓዊ ክውላዕ እቲ ኩናት ዝካየደሉ ካብ ሽዋ ጀሚርካ እስካብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ኣብ ትግራይ ሒዝወን ዘሎ ቁምቡላታት ናይ ድሮን እዚአን ኣሚኑ እዚአን ተኪሱ ንተጋሩ ኣደናጊሩ ኣፍሪሑ ንሕና ንምብርከኽ ኢና ንህብ መሲድዎ እዩ ኣይሰርሕን ከምኡ ከምቲ ባሊ ይመስለክን ውሕጅ ወስለክን ዝበሃል ምሳሌ ኣብ ብልጽግና ሒዙ ክትርእይዎ ኢኹም እንታይ ከም ዘጋጥም ስለዚ ንሕና እንታይ ዓጢቕና እንታይ ሒዝና ሰራዊትና እንታይ ዓቕሚ ኣለዎ ኣብኡ ጉራ የድልየና ምሳና ተሰለፈ ግን ህዝቢ እኒሄ ርእሲ እኒሄ ጎረባብቲ ሃገራት እኒሄው ጎረባብቲ ክልላት እኒሄው ምሳና ተሰለፉ ሒዚ 300 ድግሪ ተዓፅዩ ዝጠፍእ ስርዓት ብልጽግና እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣይጠፍእን ህዝቢ ኤርትራ ኣይጠፍእን ህዝቢ ሱዳን ኣይጠፍእን እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ምስ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ዓፋር ካሊእ እውን ጌርካ ሒዚ ብልጽግና ኣብ ቀረባ ግዜ ምእላይ ክእለ ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ እዩ ዘዕገርግር ዘሎ ስለዚሁ ጠንክሩ ንጠንክር ንቃለስ ኣየኹም ሓላፍ ዘላፍ ክህሉ እዩ ቃልሲ ኣብ ቃልሲ ዘሎ ሰብ ሓደ ነገራት ንኩሉ ዘይምቹ ነገራት ክጥቀም ይኽእል እዩ ኣነ ንኣብነት ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ድሮናት ጨፍጫፍ ተካየደሉ መራሕትና ደቂሶም እናሃለዉ እዚሁ ሓላፍነት ዝወስድ መን እዩ ኢለ ተዛረብኮ ዘረባ ንገልገሌኹም ኣኽሪኩም ንገልገሌኹም ዓወፆ ፀቢልኩም ነቶም ፀላእትና ኸ ኣጀንዳ ኮይኑዎም ቀኒ ኣሎ ፅቡቕ ኣጀንዳ ናሓብ ወሃብቲ ኣጀንዳ ንኹን ንሕና እውን ፅቡቕ እዩ እዚ ዘይርደኩም ሓደ ግን ሰው ኢልኩም ዓበድ በደ ይትበሉ ኣይትዕፈሩ ኣይትዕበዱ ስለዚ ዓፈርኩም ስለዚ ዓበድኩም ቃልሰይ ኣይቅይርን ክቕፅለሉ እዩ ሒዙ እውን ዝንቀፍ ናነቐፍኩ ኣብ ጎኒ ህዝበይ ኣብ ጎኒ ሰራዊተይ ውድበይ መንግስተይ ደግፈ ትግራይ ተዓዊታ ክትወፅእ ኣብ ቀረባ ግዜ ወገናትና ኤርትራውያን ኩሉ ግዜ ኣየኹም ዝብሎም ዘለኹ ናይ ቃልሲ ኣንደበትን ከመይ እዩ ታርጌት ዝወቅዕን ክትፈልጡ ትክእሉ ኣለኩም እዚ ንሕዚ ዘይፈልጥኩም ተምሃሩ ተኸታተሉ ፅምዶ እንታይ እዩ ረዊሕና ትማሊ ናይ ነዳጅ ምልክታት ተራእዩ ከመይ ኢሎም ዓወፅ ወፅበሉ ፀላእትና ላዕላውነት ኢትዮጵያ ተታሒሱ ኣበይ ዘሎ ላዕላውነት ኢትዮጵያ እዩ ትግራይ ዲፋክቶ ስቴት እያ ናይ ባዕላ ሃገር ናይ ባዕላ መንግስቲ ናይ ባዕላ ሰራዊት ናይ ባዕላ ስርዓት ትመርሕ ዘላ ስለ ዝኾነት እዚዩ ተረዲእኩም እዚዩ ደጊፍኩም ተቃለሱ እዚዩ ተኸቲልኩም ተጠናኸሩ ወገናትና ኤርትራውያን ምሳና ተሰሊፎም ኣለዉ ጨፍጫፍ ድሮን ብልጽግና ናይ ትማሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ባይታ መፅኡ ዝገበሮ ሓገዝ ዝገበሮ ሞራል ድጋፍ ዝገበሮ ዘርአየና መርአያ ክብሪ ኣለና እዚ እዩ ከዓ ትክክለኛ ቃልሲ ምሕዝነት ጎራብቲ ኮይንካ ብሓደ ተዓብየሉ ብሓደ ትነብረሉ እዚ እዩ ትምልክት እዚ እዩ ትሓቅነት ስለዚ ኤርትራውያን ኣብ መትከልኩም ኣለኹም ትክክለኛ ስራሕ ትሰርሑ ኣለኹም ሕዚ ንሕና እውን ማዕረ ከምዚ ጌርና ክንሰርሕ ሓቢርና ብሓደ ኮይና ንብልጽግና ደምሲስና ፅባሕ ንጎ ሰላም ክሰፍን እዩ ዘዋና ኣብ ስደት ዘለና ኩልና ኻን ዓድና ከይድና ኣስመራ ዲ መቐለ ትግራይ ብምሉኣ ኤርትራ ብምሉኣ ሓቢርና ንዛተየሉ ሓቢርና ነዝናንየሉ ሓቢርና ንምዕብለሉ ንዓብየሉ
بايت لنا عدل لنا كلنا أيهم يخلوكم ذلي ما كيتولو خامت كلكم تصلوا أبقارسي خامويو إذا مزبلصقوا تقارن إيرتراويان جن عقرقيرهم حيزي محلفس بسلنو صباح نقو زفدوا عدي زنور العدي يلا ناتهم عدين زفحادي عدن يولوا نقصالي فبزلهم سلام كون لي نتمنيه تقالس دي اجن قصل الله بتعم انكر قاسين انا كايد لنا نقصالي ياو مصكميه ببزلهم بروح عربي يكونلكم ايونا تغارو اينا ارتراويان قريبنا انا قالسنا عوتنا ازيا ملكتين كلهم تغان ارتراويان بتعم يزخركم بتعم يزفتوكم ببزلهم سلام كون لي تشاو